Bien, auto-induction caractéristique d'une bobine. Le montage de la figure ci-contre comporte un générateur idéal de force électromotrice E, فإذا عندنا générateur عنده force électromotrice E, une bobine B d'inductance L et de résistance R. C'est une bobine résistive, يعني عندها résistance منا يعني résistance تاعتها différent de zéro. Un conducteur ohmique de résistance grand R et un interrupteur K. L'interrupteur K. Que visualise-t-on sur les deux voies de l'oscilloscope? طبعا الأوسيوسكوب هو relié à A, يعني l'entrée 1 de l'oscilloscope est reliée à A, l'entrée 2 de l'oscilloscope est reliée à B, et la masse est reliée à M. عادة الأوسيوسكوب mesure la tension entrée-masse. U entrée-masse. يعني إذا أخذنا l'entrée 1 مع الماس M, يعني l'oscilloscope mesure, visualise sur la voie 1 la tension EAM, يعني EY1 masse اللي هي tension au bord du générateur sur la voie 2 et l'oscilloscope permet de visualiser la tension EY2 masse اللي هي EBM اللي هي tension au bord du conducteur ohmique. طبعا هون السنس للكورون sort, le courant électrique sort de la borne positive du générateur vers la borne négative du générateur. يعني il traverse la bobine de A vers B et le conducteur ohmique de B vers M. فإذا que visualise-t-on sur les deux voies de l'oscilloscope? بنقول sur la voie 1, première question, 1. Sur la voie 1, sur la voie 1, l'oscilloscope permet de visualiser يعني بخلينا نشوف la tension اللي هي EY1 masse اللي هي AM طبعا اللي هي UG اللي هي UG. C'est la tension au bord du générateur. La tension au bord du générateur. طبعا de visualiser la tension UG égale au bord du générateur. أكيد. Au bord du générateur. أكيد هيدا الجنراتور هو جنراتور de tension constante. Sur la voie 2, l'oscilloscope permet de visualiser la tension EY2 masse اللي هي EBM طبعا اللي هي ER اللي هي tension au bord du conducteur ohmique. ER c'est la tension au bord du conducteur ohmique. Du conducteur ohmique. طبعا السنس للكورون électrique إذا بدنا نحطه هون. Le courant électrique sort de la borne positive du générateur, traverse l'interrupteur qui est fermé et vers A. À travers la bobine, le courant circule de A vers B et à travers le conducteur ohmique de B vers 1 pour pénétrer par la borne négative du générateur. هيدا هو
courant électrique I. C'est la première question. Deuxième question, on ferme l'interrupteur K à T égale à 0. أكيد اللي احنا عم نقول le courant circule après avoir fermé l'interrupteur K. On observe alors les deux tensions visualisées sur l'écran de l'oscilloscope comme le montre la figure ci-contre. En se référant au graphe, on ferme l'interrupteur, on a visualisé sur les deux oscillogrammes observés sur la figure ici. طبعا عندنا deux courbes A et B. ما ننسى انه نحن وقت سكرنا الانتررupteur والاوسيوسكوب عم نقيس deux tensions، واحدة UG والثانية UR. Identifier les deux courbes A et B. بالquestion A 2A. طبعا الcourbe A هي constante avec le temps, elle ne varie pas. اللي هي tension au bord du générateur لأنه الUG اللي هي E أكيد de force électromotrice E. والUB الكورب B هي الUR لأنه الUR هي R fois I. وهون عندنا lorsqu'on ferme l'interrupteur le courant s'établit progressivement. معناتها I augmente progressivement لأنه la bobine à la fermeture de l'interrupteur I augmente, DI sur DT est positif. La bobine joue le rôle d'un récepteur qui fait retarder l'établissement du courant. فالI augmente progressivement. بما انه الاي augmente progressivement معناتها UR اللي هي R fois I augmente progressivement. طبعا الكورب B هي UR اللي هي UBM والكورب A هي UG. فإذا question 2A 2A عندنا الكورب A et celle de UG. فإذا la courbe A est celle de UG. طبعا ليه؟ car A, courbe A est une ligne droite parallèle à l'axe des temps. Est une ligne droite parallèle à car A est une ligne droite parallèle à l'axe des temps. Elle représente UG اللي هي E est égale à une constante. La courbe B est celle de courbe A. La courbe B est celle de UR, la tension au bord du conducteur ohmique, اللي هي R fois I. Pendant l'établissement du courant,
I augmente progressivement avec T. Donc, ER augmente progressivement. Qui est proportionnel à I, qui est proportionnel à I. Augmente progressivement avec T. طبعا ال ER هي الإيماج de I. لأنه ER est proportionnel à I toujours. Donc ER augmente progressivement avec le temps T. ER. فمشان هيك الكورب هيدي الكورب هي يو جي والكورب B هي يو ار. اكيد مبينه انه يو ار augmente progressivement. Partie B, donner la valeur de la force électromotrice E du générateur. هلا بما انه الكورب هي يو جي اكيد الفالور تبعت اليو جي هي كونستانت فبتكون 7 فولت. هيدي 7 فولت هي يو جي. Et l'intensité I0 du courant en régime permanent, sachant que la résistance du conducteur ohmique vaut 100 ohms. هلا بما انه الاو ار الاي 0 بنطلعها من الاو ار الاي بنطلعها من الاو ار augmente progressivement jusqu'à atteindre le régime permanent qui où UR est constante à 5 volts. فإذا UR maximal est égal à 5 volts. Maintenant, on طلع l'I0 اللي هي l'intensité du courant en régime permanent et on divise par R pour déterminer UR. فإذا بالpartie 2B الكورب دغري الكورب on UG est égal à E est égal à 7 volts. UG est égal à E. أكيد هون الجنراتور هو idéal est égal à 7 volts. طبعا الكورب B montre que UR maximal est égal à 5 volts. طبعا هيدا هون en régime permanent implique que I0 اللي هي I maximal يعني هي UR maximal sur R sur grand R. UR maximal هي 5 sur 100 بيطلع عنا 0,05 ampère. 0,05 ampère ou 50 milliampères إذا بدنا. طبعا هيدا هو التنسيون. من هون بتبلش التنسيون en régime permanent اللي هي بتكون كونستانت. يعني الاو ار بتكون كونستانت لانه الاي كونستانت دي او ار سور دي تي بتكون 0. فاذا هيدي هي الفالور دو اي 0. فاذا الاي 0 طبعا هيدي هي الفالور للاو ار اللي بتكون tangente على كورب هي الاو ار en régime permanent. Déterminer la tension EAB aux bornes de la bobine lorsque le régime permanent est établi. بدنا نطلع الاو ا بي او بورن دو لا بوبين. نحن معنا على الجراف الاو للجينيراتور ومعنا الاو للريزيستانس. نحن اذا بدنا نطلع الاو ا بي فينا نطلعه من خلال الجراف ان ريجيم بيرمانون. اصلا الاو جي هي كونستانت ما بتتغير. ان ريجيم بيرمانون الاو ار هي 5 فولت فمننقص الاو جي موان او ار بيطلع عنا الاو ا بي ان ريجيم بيرمانون. يعني partie C إذا بدنا نطلع ال EAB, tension aux bornes de la bobine, on applique la loi d'additivité des tensions. اللي هو EAM égale EAB plus UBM. EAM partie 2C بنقول EAM
égale, d'après la loi d'additivité des tensions, d'après عندنا le EAM égale EAB plus UBM. طبعا احنا بدنا EAB. EAB est égal à EAM, عفوا EAB est égal à EAM moins UBM. طبعا هيدي relation هي appliquée à T quelconque. هلا en régime permanent en régime permanent أكيد ال EAB اللي إحنا بدنا نطلعها EAB est égal à EAM اللي هي ال UG اللي هي 7 فولت moins la valeur de l'UBM en régime permanent اللي هي 5 فولت ça fait 2 volts. فإذا ال EAB en régime permanent est égal à 2 volts اللي هي ال U للبوبين. طبعا هيدي ال EAB هي ال U لمين؟ للبوبين. est égal à UB. طبعا الريجيم بيرمانون مبين هون على الرسمة، هو ببلش من هون الريجيم بيرمانون. الريجيم بيرمانون ببلش من هون تقريبا. هيدا الريجيم بيرمانون، هيدي هي اليو ار ماكسيمال وهيدي هي اليو جي. اليو جي هي 7 فولت وهون هي 5 فولت، موان 7 موان 5 ça fait 2 فولت، بيطلع عنا الفالور لليو للبوبين اللي هي يو ا بي. هيك بنطلع الفالور لليو ا بي en régime permanent lorsque le régime permanent est établi. OK. Déduire la valeur de la résistance petit r de la bobine يعني. هلا نحن طلعنا الاو ا بي en régime permanent للبوبين. نحن بنعرف انه التنسيون au bord de la bobine هي RI plus LDI sur DT. La bobine est orientée de A vers B. Sa tension d'après la loi d'Ohm au bord de la bobine هي RI plus LDI sur DT. Mais en régime permanent I est égal à une constante يعني DI sur DT بتكون 0. فاذا 2D او 2C السنة أكيد d'après la loi d'Ohm يعني loi d'Ohm aux bornes de la bobine orientée de A vers B. أكيد orientée dans le sens positif اللي هو le sens de I هون de A vers B. شو بيقول loi d'Ohm aux bornes de la bobine؟ بيقول UAB بيقول loi d'Ohm aux bornes de la bobine بيقول UAB يلي هو الأو للبوبين أكيد AB est égal petit r I fois I plus L DI sur DT. هلا نحن طلعنا، نحن بدنا البتي ار، نحن طلعنا اليو ا بي ان ريجيم بيرمانون. شو بنقول؟ ان ريجيم بيرمانون
I est égal à une constante en régime permanent. I est égal à une constante, donc dI sur dt est égal à 0. فإذا donc صار en régime permanent l'UAB هي petit r AB. طبعا هون I égale à une constante est égal à I0. EAB est égal à petit r fois I0 اللي هي الvaleur de I اللي هي constante. فإذا petit r هي EAB sur I0. petit r هي EAB اللي طلعت معنا en régime permanent sur I0. على فكرة هيدي ال UAB فينا نسميها grand UAB. مش ضروري petit UAB لأنه en régime permanent. فينا نحطها en grand UAB. لأنه عندها valeur constante. grand UAB égale R fois I0 يعني est égal à UAB sur I0. UAB هي 2 sur 0,05 2 volts sur 0,05 بيطلع عنا 40 ohm. 40 ohm. هي valeur de petit r, la résistance de la bobine. Partie de que représente DER sur DT AT égale à 0 et quelle est sa valeur? Acquis DER sur DT, c'est la dérivée de la tension ER. بيسموها pente de la tangente à la courbe ER AT égale à 0. Et quelle est sa valeur? Par exemple, DER sur DT. D DER sur DT AT égale à 0 et la pente de la tangente et la pente de la tangente à la courbe ER égale à F de T est égal à F de T à T égale à 0. à T égale à 0. طبعا هيدي كيف نطلعها دي او ار؟ هو بده لينا نطلعها دي او ار sur دي تي à T égale à 0. ما قلنا غير نطلع البونت دو لا تانجونت à T égale à 0. هو اصلا رسم التانجونت à T égale à 0. فاذا نحن بنروح على الجرافيك، هيدا الجرافيك تبع التانجونت، هيدي الكورب او ار، هيدي هي او ار. ومعنى التانجونت هيدي التانجونت ناخذ نقطتين عليها، اكيد في عندنا اول بوان 0 0 وفي بوان هون اللي هو الانترسكسيون دو لا تانجونت افيك لاسيمبتوت. هيدا الاسيمبتوت الموجود على الرسمه اللي هو هيدا اسيمبتوت تبع 5 فولت. هيدا البوان عنده ابسيس 0.2 ملي سكوند اوردوني 5. يعني اذا بدي اطلع البونت بدي اعمل دلتا او ار sur دلتا تي 5 moins 0 sur 0.2 ملي سكوند moins 0. فاذا دي او ار يلي هي دلتا او ار sur دلتا تي اكيد هون à peu près à t égale à 0. طبعا دلتا او ار هي او ار فينال moins او ار initial يعني 5 moins 0 فولت
sur 0,2 millisecondes, يعني 0,2 fois 10 à la puissance moins 3 moins 0 moins 0 moins 3 عفوا moins 0 secondes. أكيد حيطلع لنا 5 divisé par 0,2 2,25 يعني 25 000 25 000 volts par seconde. C'est la pente de la tangente. 25 000. هيدي هي DER sur DT. DER sur DT à T égale à 0 est égal à 25 000 volts par seconde. C'est la pente de la tangente à la courbe à T égale à 0. Déduire l'expression de DI sur DT à T égale à 0 en fonction de R et DER sur DT à T égale à 0 puis calculer sa valeur. طبعا نحن طلعنا DER sur DT، نحن بدنا نطلع هلا DI sur DT من déduire من DI sur DT. طبعا نحن بنعرف انه DER انه ER اذا بدكم égal R fois I، ER est égal à R fois I d'après la loi d'Ohm. En dérivant par rapport à T, حيطلع عنا DER sur DT égale R fois DI sur DT. طبعا ما ننسى انه ال R هي constante sur DT. يعني implique فإذا pour déterminer DI sur DT à T égale à 0, on applique la loi d'Ohm au bord du conducteur ohmique UR égale R fois I et on dérive par rapport à T, DER sur DT égale R fois DI sur DT. طبعا ال R هي constante. DI sur DT est égal 1 sur R يعني on divise par R DER sur DT. طبعا أو بنقول E égale UR sur R et on dérive بيطلع معنا 1 sur R DER sur DT. هلا DER sur DT هيدي à T égale à 0 معنا إياها هي 25000 ونقسمها على R اللي هي 100 بيطلع معنا 250 ampères par seconde. هيدي هي DI sur DT. Calculer sa valeur هي DI sur DT. Quelle est la valeur de la tension UAB au bornes de la bobine à T égale à 0? Quelle est la valeur de UAB, la tension au bord de la bobine à T égale à 0? Puis écrire l'expression de UAB en fonction de LI, R et DI sur DT. On déduit que l'inductance est là. فإذا tout d'abord بالpartie 3 on va déterminer la tension au bord de la bobine à T égale à 0. طبعا à T égale à 0 الUAB هي دايما UAM moins يعني الUAB اللي هي U للبوبين هي U للجنراتور moins UR. à T égale à 0 هيدي T égale à 0 الU للجنراتور هي 7 الU للبوبين هي 0 الUR عفوا هي 0 فبتطلع الU للبوبين هي 7. فإذا tout d'abord كمان on applique la loi d'additivité des tensions. يطلع معنا UAM égale UAB plus UBM. احنا بدنا UAB يعني. شو بنعمل؟ UAB بالبارتي 3 فإذا بنقول UAB toujours est égal à UG moins ER. طبعا هيدا à T quelconque. à T égale à 0 à T égale à 0 à T égale à 0. Quelle est la valeur de UG? هي 7. يعني بتطلع معنا UAB est égal à UG à T égale à 0 يعني 7
moins ER à T égale à 0 اللي هي 0 لأنه من الجراف نطلع على الجراف à T égale à 0 هيدي الكور بتبلش من الزيرو والثانية 7 فبيطلع عنا 7 فولت 7 فولت implique EAB طبعا à T égale à 0 à T égale à 0 est égal à 7 volts. هي الفالور لل EAB à T égale à 0. Écrire l'expression de EAB en fonction de L, R, I et DI sur DT, puis déduire l'inductance de la bobine. طبعا d'après la loi d'Ohm au bord de la bobine, l'EAB قلنا هي à T quelconque هي RI اللي هي الUB يعني UB est égal à petit RI. C'est la loi d'Ohm au bord d'une bobine R fois I plus grand L multiplié par DI sur DT. هيدا à T quelconque أكيد. هلا à T égale à 0 à T égale à 0 قديش معنى الUB معناها 7 البوتي ار مطلعينها من قبل الاي à T égale à 0 هي 0 فهي بتروح فاذا à T égale à 0 à T égale à 0 اكيد الاي هي 0 لان لو كورون سيتابلي يعني او مثلا وقت كان الانتربتور كان كورون 0 فبيطلع عنا اليو بي à T égale à 0 à T égale à 0 est égal UB à T égale à 0 الأولى البوبين يعني est égal à L multiplié par DI sur DT à T égale à 0. أكيد كله à T égale à 0. طبعا الفالور de I à T égale à 0 هي 0 d'après le graphe لأنه UR هي 0 فبتكون ال I 0. الUB à T égale à 0 هي 7 فإذا بدنا نجيب ال حتطلع l'inductance يعني de la bobine هي الUB الU للبوبين à T égale à 0 sur DI sur DT à T égale à 0. DI sur DT à T égale à 0 كله à T égale à 0 فحيطلع عنا L égale 7 sur 250 ampères par seconde. « 7 volts. 7 divisé par 250. هيطلع عنا 28 fois 10 moins 3 Henry. Implique que L égale grand L égale 28 fois 10 à la puissance moins 3 Henry. Ou bien 0,028 Henry أو 28 milli Henry. هذه هي l'inductance de la bobine. طبعا هون بدنا ننتبه لشغله انه نحن بالقبل طلعنا الريزيستانس دو لا بوبين. كيف طلعنا الريزيستانس دو لا بوبين؟ بوتي ار. البوتي ار كيف طلعناها؟ اشتغلنا كتبنا لوا دوم اون ريجيم بيرمانون واشتغلنا اون ريجيم بيرمانون اللي هو دي اي سور دي تي ايجال ا 0. يعني اشتغلنا لوا دوم طبقنا اتي كيلكونك هيدا اتي كيلكونك ورجعت قلت ان ريجيم بيرمانون دي اي سور دي تي ايجال ا 0 بتطلع الار اللي هي يو ا بي ان ريجيم بيرمانون سور اي ان ريجيم بيرمانون. بينما اذا بدي اطلع الاندكتانس شو عملت؟ اخذت الفالور للاولى البوبين اتي ايجال ا 0 اتي ايجال ا 0 بالاتابليسمون دو كورون الاي بتكون 0 فبتطلع معي ال اللي هي يو للبوبين سور دي اي سور دي تي. فاذا المبدا الاساسي هو ان نحن نكتب الوادوم ابار دون بوبين. اذا بدي اطلع الريزيستانس بوتي ار بشتغل ان ريجيم بيرمانون لانه حتطلع دي اي سور دي تي ايجال ا 0 بس اكيد بدي اخذ الاولى البوبين ان ريجيم بيرمانون. واذا بدي اطلع الاندكتانس ال باخذ الفالور دو اي اتي ايجال ا 0 بصير بيطلع معي ال طبعا هيدي بتروح لانه اتي ايجال ا 0 اي ايجال ا 0.
هيدا بالنسبة للكيستيون 3. طلعنا l'inductance. هلا شو قال؟ Quatrième partie. Établir, en appliquant la loi d'additivité des tensions, l'équation différentielle vérifiant l'intensité I du courant dans le circuit. Établir, يعني déterminer, en appliquant la loi d'additivité des tensions, l'équation différentielle. Comment on va déterminer l'équation différentielle en I? On applique la loi d'additivité des tensions اللي هي à quelconque أكيد EAM égale EAB plus UBM. l'EAM هي UG اللي هي E, l'EAB هي RI plus LDI sur DT et grand R fois I اللي هي UR. فإذا d'après la loi d'additivité des tensions, partie 4, d'après la loi d'additivité des tensions, à T quelconque أكيد des tensions, شو هو loi d'additivité des tensions؟ أكيد هلا كتبناه من شوي اللي هو U égale U plus U. أكيد الأو الأولانية هي EAM égale EAB plus UBM. BM. طبعا هون AB. implique UG égale UB plus UR. l'UG هي E est égal à UB اللي هي R fois I plus L fois DI sur DT. Plus grand R fois I. فصارت ال E est égal à L DI sur DT plus petit r plus grand R fois petit. هيدي هي l'équation différentielle en I de premier ordre avec second membre اللي هو E. طبعا فينا نكتبها كمان و فينا نكتبها L DI sur DT. فينا نكتبها هيك L fois DI sur DT plus petit r plus grand R fois I est égal à E, أكيد L DI sur DT. طبعا هيدي هي كمان الإيكواسيون ديفيرنسيال. طبعا أنا بدي أرجع أذكر إنه الإيكواسيون ديفيرنسيال هي ريلاسيون أو إيكواسيون في بقلبها الفاريابل إي على الانستان تي إي سا ديريفي دي إي سور دي تي. أكيد بما إنه ديريفي مرة مشان هيك بنقولها دو بروميير أوردر افيك سكون ممبر كونستان. سكون ممبر كونستان هو الأو اللي بعد الإيجال. الفاريابل بيكونوا دائما قبل الإيجال. طبعا هيدا هو الكيستيون اللي قال ديترميني ليكواسيون ديفيرنسيال بالبارتي 4 ما هيك؟ Vérifiant l'intensité I du courant. L'intensité I. La solution de cette équation différentielle est I égale A plus B, E moins T sur tau, exponentielle moins T. Déterminer les expressions de A, B et tau en fonction de grand R, petit r, L et E. Par exemple, partie 5, بالpartie 5 عطينا السوليوشن يلي هو I égale I à l'instant T égale A plus B exponentielle moins T sur tau. شو بدنا نطلع؟ بدنا نطلع الكونستانت A الكونستانت B
et la constante taux. طبعا ce sont des constantes à déterminer. Comment on détermine les constantes? Tout d'abord on dérive I مثل ما تعودنا بنعمل dérivé للI مرة واحدة لأنه نحن بالإيكواسيون ديفيرنسيال معنا الI ومعنا DI sur DT. DI sur DT, la dérivée de A c'est 0 لأنها constante plus la dérivée de B تنزل لأنه fois la dérivée de l'exponentielle moins T sur taux بنعمل dérivée للإكسبوزان يلي هو moins 1 sur taux لأنه نحن بالفيزيك الديريفي بالنسبة للتي التي هي الفاريابل fois exponentielle moins T sur taux فبتصير الديريفي اللي هي DI sur DT est égal par rapport à T أكيد est égal à moins B sur taux exponentielle moins T sur taux. طبعا هيدي هي DI sur DT. طبعا ليش طلعت DI sur DT؟ لأنه DI sur DT et I vérifie l'équation différentielle اللي هي LDI sur DT plus R plus R fois I est égal à E. يعني بدنا نقول هلا انه الاي et DI sur DT vérifie l'équation différentielle l'I et DI sur DT vérifie l'équation différentielle اللي هي شو هي l'équation différentielle اللي هي هيدي LDI sur DT plus petit r plus grand R multiplié par I est égal à E. طبعا نبدل الدي sur DT باللي طلع معي من شوي يلي هي من شوي طلعت الديريفي للإي اللي هي هون moins B sur taux exponentielle moins T sur taux. فإذا L fois moins B sur taux exponentielle moins T sur taux. Plus طبعا هيدا الديريفي للإي plus petit r plus grand R multiplié par I à l'instant T اللي هي A plus B exponentielle moins T sur taux est égal à E. طبعا هون عندنا أول ترم هيدا فينا ناخده لبعد الإيجال لأنه هو ديجا مضروب يعني هو ترم واحد وهون فينا نعمل ديفلوبمون يعني نعمل R plus R fois A هون في عندنا فوا ملتيبليكاسيون هون صحيح في فوا بس ترم واحد ما بيتغير شيء يعني حيطلع معي موان بي ال سورتو اكسبوننسيال موان تي سورتو فحنقله دغري لبعد الايجال فحيطلع عندي هون يبقى عندي بيتي ار بلس جران ار multiplié par A plus petit r plus grand R multiplié par B exponentielle moins T sur taux est égal à E plus L fois B sur taux exponentielle moins B moins T sur taux. طبعا هيدي équation elle est formée de deux membres. أول membre في بقلبه terme
بدون exponentiel يعني terme constant وterme avec exponentiel. وهون كمان نفس الشيء في terme sans exponentiel و terme avec exponentiel. فبنقول par identification هيطلع عنا R plus R plus grand R multiplié par A est égal à E. يعني A est égal à E sur R plus grand R. طبعا هيدي أول كونستانت اللي هي ال A. وكمان حيطلع معنا petit r plus grand R B exponentiel B exponentiel moins T sur tau est égal à L fois B sur tau exponentiel moins T sur tau. Par simplification par B exponentiel ou B exponentiel, حيطلع عنا R plus grand R est égal à L sur tau. Implique que tau est égal à L sur petit r plus grand R. هيدي هي الكونستانت de temps tau. بقي عنا البي. كيف بدنا نطلع البي؟ بنروح على السوليوشن يلي هو A plus B exponentielle moins T sur tau et on applique les conditions initiales à T égale à 0 au début de l'établissement du courant I égale à 0. دائما لما بيكون عندنا ثلاثة كونستانت اجمالا الثالثة عم نطلعها من خلال الكونديسيون انيشيال. يعني هون بدنا نطلع البي شو بنقول؟ à T égale à 0 à T égale à 0 I est égal à 0. لأنه au début de l'établissement du courant. Début de l'établissement du courant. الإي اللي احنا معنا إياها A plus B exponentielle moins T sur tout. On remplace T par 0 و I égale à 0. فحيطلع عنا هون 0 égale A plus B E0. ال E0 l'exponentielle 0 هو 1. فحيطلع عنا إنه ال B est égal à moins 1. يعني moins E sur R plus R. Moins E sur grand R plus petit r. هيدي هي l'expression de B. Partie 6, calculer la valeur de la constante de tantôt, puis retrouver graphiquement cette valeur. بالنسبة للconstante de tantôt, calculer la valeur de taux, partie 6. التو هي L, الcalcul, par calcul يعني, taux égale à L sur grand R plus petit r. طبعا ونحن معنا الفالور de L فوق يعني هي 28 fois 10 à la puissance moins 3 sur 100 plus 40
petit r طلعت معنا 40 ohm. فإذا 28 fois 10 puissance moins 3 هنري. طبعا أنا بدي أذكر هون إنه الهنري بار أوم بيساوي سكوند لأنه التو هي بالسكوند. 28 fois 10 à la puissance moins 3 divisé par 140, ça fait 2 fois 10 à la puissance moins 4 secondes. 2 fois 10 moins 4 secondes ou 0,2 millisecondes. Ou 0,2 millisecondes. هيدي هي الفالور دو تو. deux fois 10 moins 4 secondes ou 0,2. هيدي الميثود بار كالكول. هلا الميثود جرافيك في عنا كذا طريقة. في عنا طريقة أول شيء من التانجنت. La tangente à t égale à 0 intercepte l'asymptote horizontale au point ici d'abscisse t égale à taux اللي هي 0,2 millisecondes. وفينا ناخذ اليو ماكسيمال بما انه هون عندنا établissement du courant اللي هو 5 بنضربها ب 63%. يعني بنعمل 5 fois 63 divisé par 100 بيطلع عنا 3,15. 3,15 هون 3,15 بنقرا الفالور دو تي على الكورب هون بتطلع عنا فعلا 0,2 ملي سكوند 3,15. فاذا في عنا دو ميثود جرافيك. اول طريقه الميثود دو لا تانجنت وفي عنا الميثود تبعيت الديوري nécessaire pour atteindre 63% de sa valeur maximale. طبعا في هو يكالكولي لا فالور دو لا كونستانت puis retrouver graphiquement cette valeur. فينا نستعمل الميثود دو لا تانجنت كونه هو راسم التانجنت. طبعا انا بدي اذكر انه التانجنت انترسبت لاسيمبتوت. هيدي هي الاسيمبتوت اوريزونتال. هي الاسيمبتوت اوريزونتال يلي هي 5 فولت au point d'abscisse t égale à tout. طب فاذا هيدي الميثود اللي اشتغلناها هلا هيدي هي بار كالكول. هي كالكول. في عنا جرافيكمون عنا لا tangente ou la tangente à t égale à 0. La tangente à t égale à 0 à la courbe UR intercept يعني coupe l'asymptote horizontale au point d'abscisse t est égal à taux égal à 0,2 millisecondes à la courbe UR est égal à taux est égal à 0,2 millisecondes. طبعا التانجنت هي ديجا ترسيه sur la figure. هيدي هي التانجنت. ناخدها بلون تاني. هيدي هي التانجنت. هي التانجنت اللي مرسومة. مرسومة ديجا. intercept l'asymptote. هيدي الاسيمبتوت هوريزونتال او بوان. هيدا البوان بتقروا الابسيس تبعه 0,2 ملي سكوند. كمان في طريقه ثانيه جرافيك بناخذ الفالور دو يو ماكسيمال دو ار. هيدي اليو ماكسيمال دو ار بنضربها ب 63%.
يعني نضرب ال 5 ب 63 et on divise par 100 بيطلع عنا 3,15 وبنقرا sur la courbe هون الفالور دو تو. هيدي هي التو بتطلع 0,2 ملي سكوند. كمان فينا نشتغل هيك بناخذ الفالور اذا ما معنا تانجنت بناخذ الفالور ماكسيمال دو او ار نضربها ب 63% لانه définition de taux c'est la durée au bout de laquelle la tension aux bornes du conducteur ohmique pendant l'établissement du courant atteint 63% de sa valeur maximale. Ou le courant qui s'établit atteint 63% de sa valeur maximale. كمان فينا نشتغل بهي الطريقه. Partie 7, tracer l'allure de la courbe que l'on obtiendrait sur la voie 2 si l'on remplaçait la bobine par une autre d'inductance L' est égale à L sur 2. يعني إذا جبنا بوبين بدل البوبين اللي معنا عندها inductance L sur 2 et de même résistance وعندها نفس الريزيستانس petit r. طبعا إذا تغيرت الاندكتانس L شو بيتغير؟ بيتغير الفالور دو تو. الفالور دو تو بتصير si on remplace la bobine par une autre bobine B', مثلا. Si on remplace la bobine B par une autre B', inductance L' qui est égale si on remplace la bobine B par une autre inductance L' est égale à L sur 2 et de même résistance petit r petit r, la constante de temps devient la constante de temps devient la constante de temps devient taux prime يعني taux prime est égal à L' sur petit r plus grand R. طبعا البتي R والجران R ما تغيروا، اللي تغير البتي ال L يعني يلي هي L divisé par 2 فاكتور بتصير de petit r plus grand R. طبعا ال L على grand R plus petit r هي التو القديمة sur 2. اوكي يعني بتصير التو هي 0,1 ملي سكوند. التو كونستانت دو طون تو بتصير 0,1 ملي سكوند. طبعا نحن هلا على الرسمه عندنا الجراف اذا بدنا نرسمه نرجع للاو ار من رسمينا اصلا نحن فينا نرسمها على نفس الرسمه وفينا نعمل جراف للاو ار en fonction de t. هون عندنا الاو ار او خلينا ناخذ هون الاو يعني en volt وهون عندنا t en ملي سكوند. طبعا الفالور دو تو عندنا هون الطن يعني 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8. هلا مبين على الجراف عندنا هون انه الريجيم بيرمانون تقريبا ببلش من 0,8
من 0, بين 0.8 و 0.9 او 1 ملي سكوند، يعني هو 0.2 فوا 5 لازم يطلع 1. على 1 ملي سكوند ببلش الريجيم بيرمانون. يعني اذا بدي ارسم الجرافيك انا مضبوط تقريبا 0.2 0.4 0.6 0.8 هون هوني وهوني 0.2 عفوا 0.1 0.2 3 4 0.5 هون 0.6 0.7 0.8 0.9 و1. هون ال1 ملي سكوند ببلش الريجيم بيرمانون. كانت التو تطلع معنا 0.2. بالنسبه للاسيمبتوت اوريزونتال 1 2 3 4 5 6 7. طبعا 1 2 3 4 5 هيدي هي الاو ماكسيمال دو ار. طبعا عندنا اول شيء الاسيمبتوت اوريزونتال اللي هي هيك à 5 فولت، هيدي اسمها اسيمبتوت اوريزونتال. طبعا وعندنا الكورب اول شيء هون الاو T égale à 0 U R égale à 0. عندنا pour T égale 0,63 fois 5 اللي هي 3,15 1 2 3 هون تقريبا. اليو سي بتطلع 0,2 هون، اليو ار عفوا 0,2. وفي عندنا الاسيمبتوت على 5 2، يعني الكورب اجمالا حتطلع بهالشكل. هي الكورب اللي مرسومه بالكيستيون اللي هي ديجا دوني بار ايبوتيز. التانجنت اللي رسمينها هن بالاحمر هي هيك. هيدي التانجنت انترسبت لاسيمبتوت اوريزونتال او بوان. هيدي هي التانجنت qui intercepte l'asymptote horizontale au point t égale à 2 اللي هو 0,2 تقريبا هيك رسمين التانجنت. طبعا هيدا البوان يلي هون هو 3,15. طبعا هيدا هو 63 فوا 5. كيف جبنا هيدا 3,15؟ 63 sur 100 فوا 5. طبعا هيدي النقطة لازم يكون عندها ابسيس تي ايجال ا 2. هلا لما صارت الاندكتانس هي ال sur 2 بالاخضر، صارت التو هي هون، يعني 3,15 صارت هون. هلا 0,5 بيكون الريجيم بيرمانون بلش، لانه 5 2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 يعني هون ببلش بقى الريجيم بيرمانون، فبتصير الكور بهالشكل هيك. طبعا هون بالاخضر هون هيدي هون هي تو بريم، هيدي هي تو بريم، هيدي تو بريم، بينما هيدي هي تو بالاحمر. لما كانت الاندكتانس ال، لما صارت الاندكتانس ال سور 2 فصارت الكونستانت دو طون تو بريم اللي هي نص التو، فصارت الشارج تبعيه البوبين بتصير اسرع اكيد، لانه ليوصل ل 3,15 بده وقت 0,1 ملي سكوند، بينما بالقبل كان لما بده يوصل ل 3,15 بده وقت 0,2 ملي سكوند. اكيد الاو جي ما لها علاقه، لانه نحن ما اشتغلنا بالاو جي، ما في شيء بياثر على الاو جي يلي هي 7 فولت، هيدي بحالها هي باللون الازرق، الاو جي ما لها علاقه بالموضوع. هيدي الاو جي، الاو جي الاو للجنراتور يلي هي او يلي هي 7 فولت 7 فولت. طبعا ال 5 فولت بدي اذكر انه هي الماكسيمال للريزيستانس، الاو ماكسيمال دو ار دو جران ار. طبعا الاو ماكسيمال دو جران ار هي جران ار فوا اي ماكسيمال اللي هي او على ار بلس ار، بس بما انه الريزيستانس يعني هيدي الاو ماكسيمال دو ار، الاو ماكسيمال دو ار هون هي جران ار فوا اي زيرو، جران ار فوا اي زيرو
الاي 0 هي او على somme des résistances، يعني grand R fois E sur somme des résistances اللي هو petit r plus grand r. هلا طالما الريزيستانس ما تغير والاو كونستانت فما تتغير الاو ماكسيمال، بيتغير بس التو لانه تغيرت الاندكتانس. طبعا هيدا الاكزرسيس هو اكزرسيس اوتو اندكشن كثير مهم، لازم نتمرن عليه.